ଏଇଠି ଆଉ ଜଣେ ଆଡ ହେଲେ ସୋନୁ କେତେ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ନାଇଁ ଭଲ ଗାଡି ଗାଡି ଏଇଟା ପୁରା ଆଗ ଗୋଟେ ଖରା ପଛପଟେ ବର୍ଷା ଏବେ ଭଲସେ ଦେଖାଯିବ ମା କହିଲେ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ବଢିଆ ଲାଗିବ ହଁ ଜାଣିଛ ଖାଇବା ଖାଇବା ଟିକେ ର ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ଟା କରୁଛୁ ହାତ ମାରିବା ହାତରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରେ क्या पिया सरला चलिए आउथरे पड़े ना सरनी अंशु पेट बोलेनी टेस्ट लाइक आम प्राय 5टा 6टा एमती भुवनेश्वर पहुँची गलु तापर घर को जाकि फ्रेश होगी ऑटो रे बाहरी गलु भसाणी देखा रूपाली स्क्वायर को ଆସିଲ ରେ ଆସିଲ କି ଏଠିକି ଆମେ ଏଠି ଛକ ଉପରେ ଅଛୁ।
ए मेढ़र नंबर थिला 14 नंबर। तो एतिकी मेढ़ देखा आम रात 12टा लगे आहरी 14-15टा मेढ़ अच्छी। तो आम एतिकी देखिए रिटर्न हो जाइलु। देखा नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।